Wow! Mayroon akong gift sa aking birthday. Hindi ko alam kung anong laman nito. Surprise. Bigay sa akin ng pinakamabait na regular na customer namin. Ayan. Hindi ko inaasahan, hindi ko ini-expect na makatanggap ako ng ganito. Ayan, tulungan nyo ako guys. Mag-unbox. Tignan natin kung anong nasa loob. Ayan. Ito ang gift ng pinaka mabait na customer namin na alam niya na birthday ko. Kaya ito na siya guys. Ayan. Wow. Ang ganda-ganda. Ayan. May perfume. May klase-klaseng perfume. Ayan. 3 piraso. Ayan guys. Saya-saya ko guys. Maraming salamat sa aking kaibigan na customer na nakapagbigay sa akin. Ayan. Ayan na guys. Tignan natin ano ito. Ayan. Ang ganda. Ayan guys. Grabe ang ganda niya. Ayan. Wow. Bag pala guys. Ang ganda ito pang travel. Singapore. Wow. Ang ganda. Ang ganda guys. Wow, I love it. Ang ganda. Ang ganda guys. Love it. Ayan. Ayan guys, oh, may kasama pang lafafaf. Ayan. Pang travel talaga guys, pang sa travel. Ayan, ang ganda. Nagustuhan ko ito guys. Bigay ng isang kaibigan ko na regular na customer. Ayan. Ayan. Thank you. Salamat sa aking kaibigan. Ayan, may isa pa guys. Ayan no. Hindi ko rin alam kung anong nandyan. Wow, yeah. Bag. Ayan, ang ganda. Bigay ni mama rin ito. Ayan, Kuwaiti ang nagbigay nito. Napakabait na customer namin. Hindi ko ini-expect na mabigyan niya ako ng ganito kasi alam niya na birthday ko, kaya ayan, galing. Ayan, ang ganda. Ayan. Thank you mama. Thank you mama, madam. Ayan. Meron pa guys, ayan. Bigay din yan ng may kasamang Ayan guys. Wow. Wow, may kasama pa guys. Ayan, ganda talaga pang travel. Ayan. Ayan na guys. Mga perfume ito. 2 kaibigan na nagbigay sa akin na customer namin dito. Regular customer namin. Ayan. Ang bango-bango. Ang bango-bango. Wow. Mga branded. Ayan. Grabe, ang saya-saya ko guys kasi hindi ko in-expect na meron akong ma-receive sa aking kaarawan. Ayan guys. Grabe. Thank you sa lahat ng nagbigay. Ayan. Napakabait kasi yung customer namin na isang Kuwaiti. Ayan. Tapos si madam. Ayan. At isang Pilipina na close friend ko. Ayan. Nagulat na lang ako at idinaan niya dito sa akin. Ayan. Ayan. Singapore. Ayan. Ang ganda. Oh, grabe ang ganda niya. I love it. Wow. Singapore. Meron na akong pang travel talaga. Ayan. Salamat. Thank you. Salamat. Bye-bye. Minda? Thank you. Thank you, Reno. Ito yung sponsor namin. Oh, yan ang sponsor namin. Sponsor namin yan sa pagkain. Yan ang nag-trip. Siya ang every year siya ang nag-trip sa amin dito sa pool. Ayan. Yan si Nora, kasama namin ngayon. Ayan si Amina.
Ito ang sponsor namin. Nurachu. Free. Hey, no. Let's go! Na, sige na. Mashallah. Sino Why ada? makarada? Enti. Ano si Sai? What is it? Super had a cloud. Mino sa enti? Ay. Na, yan exactly hada? Exactly. 100% Original? original. Meta. कबल क्या बनाया? देखो वीडियो बहुत अच्छा है मालूम हाँ अच्छा बनाया। सी साइट में एक बार ऐसा था 5 बजे का Yala, eat. अच्छा है। इतना आई डोंट वांट आई ओनली कॉपी नूरा आई डोंट वांट बिस्किट Yala, Nora. ले लो। मैं नहीं जरा खाया, सा भी? नहीं अभी मेरे खा के बैठा था नहीं चाहिए बस मेरे खा के दो हाँ जल्दी हाँ फायर वॉश Ano, eat करी them. Share. चलो नूरा after this food थैंक यू रेनू जरा सा करो। हाँ नहीं मेरे खा के आई ऑलरेडी इट केक Grumpy. हाँ टिश्यू टिश्यू है हाँ Kalas. eat together brownie nice this one ice cream बेचारा वेस्ट टेंशन है। अगर आप जाएंगे ना करीबा को अच्छा सा पढ़ने के लिए या कर दो पीछे रह माशाल्लाह जाओ। नहीं वो पढ़ाई भी अच्छा है उसका द कृपा अल्हम्दुलिल्लाह छात्री मात स्कूल यानी गुड माफी चली Oh, already. Sada. Oh, hada. Yala. कामना कसलान Yala. شوف هذا Minta iji Firefox. Mino hada. هذا كريبا paling طويل Alin tuwid. يلا نورا أكل يلا Ano ba? Take. شوف هذا Kamu na? هذا كامنا هذا كريبا Mashallah. At nengkom halwa. إيه شوف أقدم देखो Halwa. करीबा बहुत अच्छा है। हाँ कृपा और भी खूबसूरत हो गया राजा मनाते किया मतलब तमन्ना आबे आप करीबा सबसे खूबसूरत कामना सेम कामना में तेरा है तेरा هذا कामना सेम أنا Jam-jam सेम hindi. सेम هذا كريبا غير इनके इनके लेंगे। هذا رومن يلا نورا أكل أكل هذا بعد هذا كله فريند هو Friend mo, dakal school. هو اسكول هذا منطقة سوى هذا فلوت program Oh, bad sa week. wabat pia tole Mashallah. Yan. Yeah, good.
Hot. बड़ा बड़ा खाना हो पूरा चाहिए और कॉपी करके दीजिए पूरा फ्राइज आ रहा है क्या? छोटा फ्राइज आ रहा है और राइस का स्टूल्स रेडी है। हलवे काट दो, काट दो ऐसा जैसे तुम्हारे साइड में अपनी साइड पर itu